अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू चैनल ईमान ज़रा चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी। सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। जी, आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जनाब। और करना कुछ यूँ है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और जी ऐसे ही अच्छे मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुंच सके जनाब। तो जी जनाब, चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ हमारा आज का टॉपिक कुछ यूँ है जी, लोग और रिश्तेदार आपसे क्यों जलते हैं और 7 वजूहात जी आपके सामने आज मैं पेश करूँगी। और जी ये रीज़न जो हैं जी आपको आपकी ज़िंदगी में इनकलाब लाने वाली हैं जनाब। अगर आपने ये चीज़ें अपना ली ना तो जी बस आज के घर का काम थोड़ा बहुत अब मैंने बेडशीट सही कर दी। सुबह एक नई सुबह आपके सामने, एक नई सुबह के साथ दिन का आगाज़ होता है और दिन के सारे काम आपके साथ साथ शेयर होते हैं। छोटी छोटी चीज़ आपके साथ शेयर हो रही होती है। और जी सुबह जब उठते हैं ना इंसान तो जी बेड वगैरह और जी सही करने के लिए, और जिसके बाद जी सुबह को नाश्ता, आज मैंने नाश्ते के लिए आटा भी नहीं गूंदा था। और आटा भी मैंने सुबह जब उठी तो देखा तो आटा भी नहीं गूंदा हुआ था। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी नाश्ते की तैयारी करते हुए वही घर के काम रैंडमली जो नाश्ता बनाना, घर के काम छोटे मोटे करना और आपके साथ जी बातें करना और बहुत से टॉपिक डिस्कस करना। चलें जी अब जी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं और वक्त को ज़ाया किए बगैर आज का टॉपिक जी आगाज़ करते हुए। पहली वजह क्या है जी जनाब, लोग और रिश्तेदार आपसे क्यों यार हसद करते हैं। लोग कहते हैं ना यार, लोग हमसे हसद करने लग गए हैं, या बाहर इवन के या बाहर के लोग जो होते हैं वो कहते हैं ना, गली मोहल्ले या ऐसे वैसे लोग जो होते हैं कह रहे होते हैं कि हमसे हम इससे ज़्यादा ऊपर नज़र आएँ या ये वो। तो वो वजूहात क्या है? वजूहात नंबर 1 जी है, आपकी कामयाबी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वाक़या ही यार, जब आप मेहनत दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, अपने ख्वाबों को सच बना रहे होते हैं ना कि मेरे ख्वाब, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान का ख्वाब देखना तो हक़ है, आगे से पूरे होना ना होना तो अल्लाह ताला का काम होता है कि पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन इंसान अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करता है, पूरी एफ़र्ट कर रहा होता है कि या अल्लाह मेरे ये काम जो है वो मैं अपनी मेहनत दिन रात मेहनत करने के बावजूद मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। तो ये जी रात इनको मतलब कहते हैं ना कि हज़म नहीं होती, दिन रात इनकी जो मेहनत है वो इनसे हज़म नहीं होती, क्योंकि वो आपके पीछे रह चुके होते हैं। वो असल में ना अपना खुद अपने लिए एफ़र्ट नहीं कर रहे होते हैं और ये इसी मसले का शिकार होते हैं कि ये कामयाब हो गया है, मैं कामयाब नहीं हूँ। लेकिन वो कसूरवार दूसरे को समझ रहे होते हैं कि मैं, असल में कसूरवार वो खुद हो रहे होते हैं, कसूरवार वो खुद हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की। असल मसला ये होता है ना कि वो नाकाम होते हैं और नाकामों का नाम जो है दूसरों पर डाल रहे होते हैं और अपने दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं ना, अपने दिल को मुतमईन कर रहे होते हैं कि ऐसे लोग जब देखते हैं ना तो कि वो तो इतने अपनी स्पोर्ट किसी भी स्पोर्ट किए बगैर या किसी की सपोर्ट हासिल किए बगैर ना, इतने ज़्यादा पैसे लगाए बगैर, ज़्यादा अपनी मेहनत से नाम बना रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं। इनके दिल में मतलब वो फिर इनके दिल में होता है कि मैं तो नाकाम हो रहा हूँ। इसीलिए यार वो लोग क्या करते हैं, यही समझने और यार ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि उनकी दिन रात की मेहनत जो है वो वो अपने बच्चों को कितना इग्नोर कर रहे हैं, वो इतनी मसरूफ़ियत की वजह से अपने ज़रूरी कामों को पीछे छोड़कर अपनी मेहनत कर रहे हैं, कितना उनका स्ट्रगल जारी हो रहा है, कितने इंजॉयमेंट्स को छोड़ा होता है, वो कितने फिर भी इस मुकाम तक पहुँच नहीं पा रहे होते। लेकिन कुछ अर्से तक वो जब इस मुकाम तक पहुँच जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, लोग ये नहीं देखते कि इसकी कामयाबी के पीछे इतनी कुर्बानियाँ, इतने वो कुर्बान हो रही हैं, इतनी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन फिर भी वो ये देख रहे होते हैं, इनसे जल रहे होते हैं। जलन का, हसद का कुछ हल नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर है ना तो यही वजह है। बाज़ औक़ात करीबी रिश्तेदार भी ना आपके दिलों और बाज़ औक़ात हसद रखते हैं आपके लिए। वो क्योंकि उनसे आपकी कामयाबी देखी नहीं जा रही होती। वो कह रहे होते हैं कि ये कामयाब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन असल में वजह ये होती है कि वो अपने लिए खुद मेहनत नहीं कर रहे होते, अपने लिए एफ़र्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो सिर्फ ब्लेम दूसरों को कर रहे होते हैं, अपनी नाकामी का ब्लेम।
اچھا، آج کا نمبر 2 ٹاپک کیا ہے؟ آپ کی جو زندگی ہے معاشی خوشحالی. اگر آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے، میرڈ لائف جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھی ہے، اگر آپ فائنینشیل طور پر بھی بہت اچھے ہیں، مطلب آپ کی زندگی بہت اچھی ہے، آپ کے بچے بھی اچھے ہیں، آپ کی اچھا خاصا گزارا ہو رہا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کے بھی حسد یا جلن کا شکار ہوتے ہیں کہ اس کی تو اپنے شوہر کے ساتھ بانڈنگ بہت اچھی ہے، بہت اچھی یہ چلا رہی ہوتی ہے، یہ تو اپنے فیصلے خود کر رہی ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ تو جیسے کہ آپ اپنے لیے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسرے یہی سوچ رہے تھے یہ اتنے کانفیڈنس اپنا فیصلہ کیسے کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے گھر کی جو زندگی ہے نا، ازدواجی زندگی، یہ بہت اچھی چل رہی ہے. اس کی شادی شدہ لائف، اس کے گھر بار بہت اچھا چل رہا ہے. یہ اپنی کیونکہ فائنینشیل طریقے سے بھی بہت اچھی ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. تو دوسرے لوگ یہ سوچ رہے، بس سوچ و مغال میں ہوتے ہیں کہ بس ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، اور بس یہ نہیں اپنے اوپر نہیں توجہ دے رہے ہوتے نا کہ ہم لوگ بھی اتنی محنت کر کے اپنے لیے لائیں، ہم لوگ بھی اپنی لائف کو اچھا بنائیں، اسٹرگل کریں، اپنے لیے محنت کریں، اپنے بچوں کے لیے محنت کریں، نہ کہ لوگوں کی طرف نظر رکھیں حسد اور جلن کی. لوگ ایسے ہی حسد اور جلن کرتے ہی رہتے ہیں. چلے جی، آج کے نمبر 3 آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ کی خود اعتمادی. جب آپ ایجوکیشن میں دوسرے سے بہتر ہیں، خوبصورت بھی ہیں، آپ اپنے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا سیلف انڈیپینڈنس کرنا بہت ضروری. جب آپ لوگ اپنے اوپر خود اعتمادی کرتے ہیں نا، تو آپ جو بھی کر لیں آپ وہ جنگ جیت جاتے ہیں. کیونکہ پہلی انسان کی جو جنگ ہوتی ہے وہ خود سے ہوتی ہے. جب انسان کے اندر موٹیویشن آ جاتی ہے کہ وہ اپنے اوپر خود اعتمادی کر سکتی ہے، وہ سیلف ڈیپینڈ کر سکتی ہے اپنے اوپر، کہ کسی کے اوپر وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی، وہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ وہ خود کر رہی ہے. وہ زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے، کس طرح گزارنی ہے، ہر چیز کا اس نے خود فیصلہ کرنا ہے. کہ اس نے، کہتے ہیں نا، دوسرا تو اس کا کیسے ایک انسان کا دوسرا نعمہ بدل نہیں ہو سکتا. انسان آتے ہیں، جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا، وہ کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری عورت اس عورت کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری تو زندگی بس صبح ہوئی، کھایا، کام کیا، سویا، اور بس پھر صبح ہو گئی، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. لیکن دوسرے نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے. اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ میری زندگی کیا ہے. آپ دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ کی زندگی ہے، آپ اس دوسرے سے بہتر ہیں، آپ بہتر بنا سکتی ہیں اپنے آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس ان سے بہتر ایجوکیشن ہے، آپ ان سے بہتر ہر چیز گھریلو معاملات میں دکھتی اچھی ہیں، آپ کے تعلقات لاجواب ہیں، اور آپ ہر طریقے سے لاجواب ہیں. سیلف کانفیڈنس ہے آپ کی وجہ سے، آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے دنیا میں بے مثال ہیں. آپ کی شادی شدہ زندگی اچھی چل رہی ہے، آپ کے بہن بھائی آپ سے انسپائر ہیں، آپ اپنے گھر کو بھی اچھا لے کے چل رہے ہیں، سسرال والوں کو بھی اچھا لے کے چل رہی ہیں. اس وجہ سے لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اتنی خود اعتمادی کہاں سے آ گئی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کچھ نہیں. لیکن آپ نے اپنے اوپر خود اعتمادی بالکل لے کر آنی ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے آپ کے لیے. کیونکہ اگر آپ اپنے اوپر اعتمادی نہیں لے کر آتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ اپنے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، میں بالکل کروں گی، تو آپ دیکھیے گا اپنی زندگی میں بہت بہت آگے چلی جائیں گی. ہاں، اگر آپ کر بھی سکتی ہیں اور آپ کہتی بھی رہیں گی اور ڈرتی بھی رہیں گی، کریں گی بھی نہیں، تو آپ بالکل لوز ہوتے چلی جائیں گے. تو آپ نے بی کیئرفل ہو کر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور اپنے اوپر اعتماد پیدا کرنا ہے. جب انسان کو اپنے اوپر اعتماد پیدا نہیں ہوتا نا، وہ اپنے اوپر اعتماد نہیں پیدا کر سکتا، تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج کے نمبر 5 ہے، جو لوگ برداشت نہیں کرتے نا، وہ دراصل وہ خود نہیں کچھ کر پا رہے ہوتے. کہتے ہیں نا، آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، اپنے آجو بازو میں یہ دیکھ لیا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ تو اتنا اوپر چلا گیا ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا، میں کیوں نہیں کر سکتا. لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، صرف حسد اور جلن کے شکار ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کبھی ٹرائی کیا ہی نہیں، اپنے زندگی کو کبھی مقصد بنایا ہی نہیں. صرف ان کا کیا مقصد ہے کہ لوگوں پہ تنقید کرنا، لوگوں پہ باتیں کرنا، اپنے اوپر سنوارنا نہیں. اگر جو لوگ اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اپنے اوپر آپ محنت کر کے کچھ کر رہی ہیں، کچھ
कमा रहे हैं, कुछ एफर्ट कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों, दूसरों को देख खुद बहुत जलन हो जाती है कि क्योंकि वो खुद तो कुछ कर सकते ही नहीं, खुद कुछ कर रहे ही नहीं होते, कि बस उन्होंने तो यही करना है कि हम बस एक उम्मीद सी बांधी होती है कि हम बस करेंगे और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसीलिए जो लोग खुद कुछ नहीं ना कर रहे होते, वो सिर्फ हसद और जलन का शिकार ही हो रहे होते हैं और ख़ुद को यही बस कश्मकश में रखा होता है कि काश बस हम ये करेंगे, हम लोग भी ये कर लेंगे, ये तो हम कर सकते थे। क्योंकि जो लोग मैदान में हाजिर नहीं होते ना, तो उन लोगों की यही बातें होती हैं कि काश मैं मैदान में होता तो मैं ही छक्का मार लेता। लेकिन क्या होता है, जब उनको मैदान में ले आया जाता है तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसी तरह इंसान की भी मिसाल यही कुछ है कि जब उसको मैदान, जब वो अपने कहते हैं ना, एक खिलाड़ी जब घर में होता है तो कह रहा होता है ये मैं तो पाकिस्तान जिता लेता, मैं अगर इस जगह होता तो मैं पाकिस्तान जिता लेता। अगर उसको उस जगह ले जाया जाए ना, तो वो भी अपने हाथ से छोड़ दे, कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं ना, घर में बातें करना बहुत आसान होती है और अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए बात करने में और अमल करने में बहुत फ़र्क होता है, मेहनत करने में और सोचने में बहुत फ़र्क होता है। मोटिवेशन मैं आपको दे रही हूँ और आपने करने कुछ मेहनत ऐसे है, तो अपने ज़िंदगी को वैल्यू बनाना है, अपनी ज़िंदगी में अपने आप की वैल्यू बनानी है और अपने मकसद बनाने की, अपने जीने का मकसद क्या है आपका, और अपनी एफ़र्ट करते रहे और कामयाबी तो ज़रूर इंशाल्लाह एक दिन मिलकर ही रहती है इंसान को। तो कामयाबी जब मेहनत करता है ना, कामयाबी इंसान को ज़रूर मिलकर रहती है। कहते हैं ना, एक और लड़की होती है शादी से पहले उसको कुछ भी नहीं बनाना आ रहा होता, लेकिन जब वो अपने ऊपर खुद एतमादी पैदा करती है और वो सब कुछ कर लेती है, तो वो क्या होता है, वो एक मेहनत होती है, खुद एतमादी पैदा हो रही होती है। और दूसरा वो यही कह रहा होता है कि हाँ ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर सकता था। लेकिन ये नहीं ना, ऐसा है कि आपने खुद करना है कुछ ऐसे काम, तो ताकि आपको करना भी आ जाए। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।